kabilang. Nakaban ako para kay Dio. Ganyan lang ba yan? Hindi ba wala? Bia, naka-red. Go, Bia. Wait, pause. Ganda, Dio. Bia. Wow! Uy, galing! Ay, ang bilis pala ni Bia eh. Ay, nako. Wow! Ay, galing ni Bia ay. Go, Bia. Go, Bia! Huwag ka malakas naman na ano siya. Ay, Go, Bia. uy, kulay red dyan si Bia. Go, Bia. Uy, 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 wow! Wow, galing. Uy, galing na ah. Uy, magaling na. Hindi na siya kinakabahan dito. Hindi. Sanay na siya. Nasanay na eh. Uy! Ay! Tumbay kalaban yan. Galing na, galing, galing, galing. Bia, go! Uy, tumba na naman. Wow, galing na si Bia. Blue belt. Bia, sakain mo sa akin yan. Pakainin mo ng bayan, Bia. Uy! Ay, nako, napangatlo na. May bilang ba yan, tita? Nakatatlong dapa na. Go, Bia! Nag-improve na si Bia. Go, Linet! Ay! Lagot. Mika Energy, Russo, Blue, Tapang ni Bia. Fight number 12, Junior, Ah, pang-apat. Uy! Angel, Uy! Blue, Kaapat na yun ah. Fight number 13, Junior, Blue belt at ano, yellow belt. Ay! Ay! Wow! Galing ni Bia. Kaya Oh. mo yan, Linet! Jill Guanti, Red, Tapang. IC Nicole, Francisco, Blue, Arnold Pulayo, Galing mo, Bia. Apat na dapa na. Fernandez, Blue, Nakaapat na tumba yung kalaban. Fight number 2, Junior, Galing oh. Prince Adrian Pascual, Red, Dale Moncama, Blue, yung mga tinawag, nasa na? Guys, Bia! Go, Linet! Bia, Bia, Bia. Nakaka-appreciate ko. Uy, nasipa ulit. Uy, tumba pang-lima na. Ano ba yan? Pagod na siya. Pagod na yung kalaban niya. Pagod na, 5 dapa na. Panalo na si Bia.
Oh, Bia. Oh. Oh. Oh, nasipa ulit. Parang gusto niya kalaban. Oh. Pagod na eh. Pagod. Oh. 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 Oh, anim na daba na yan. Naka-sting eh. Hindi pala yun. Uminom na sting yan, kaya lasing. Energy drink, ano? Oo. Energy, hindi lang. Oo. Uminom ng Energetic sting. masyado no, tita. Lahat ng kumuha ng papel, dito kayo nag-aantay sa waiting area. Wala nang aalis. Oy, uy. Ay, nasa civilian na ba? Panalo na si Bia. Ay, galing talaga.